et que Dieu est en nous et nous savons qu'il y a l'onction qui nous enseigne par son И esprit. то, что Господь пребывает в нас, и есть Его помазание, которое учит нас. Ça fait 3 jours que j'ai médité sur un épisode qui est dans la parole de Dieu. И уже эти последние 3 дня я размышляла на одном местописании. Un élément qui monte dans mon cœur et qui m'a mené à raisonner. И это звучало в моем сердце, и я размышляла над этим. Et c'est toujours très important de considérer que nous vivons dans le monde des hommes. И всегда важно помнить, что мы живем в мире человеческом. Et que les gens ne sont pas des saints, ils ne sont pas des anges. То, что люди, они не ангелы, они не святые. Et nous pourrons toujours parler ou bien faire quelque chose qui peut blesser. Что мы иногда можем говорить или делать что-то, что может обидеть или как-то ранить других. Mais nous ne devons pas perdre foi Но не должны терять веру dans le fait que nous devons suivre la parole de Dieu telle qu'elle est donnée par и l'Esprit. должны помнить то, что наша задача следовать Слову Божьему так, как оно было нам дано. Quelles que soient les difficultés ou bien les accrochages qui puissent y avoir entre vous, Несмотря на какие-то, может быть, трудности, которые могут появляться на пути, souvenez-vous d'une chose. помните одну вещь. En tant qu'enfant de Dieu, То, что как чады Божьи, c'est pour qui Dieu est mort pour nous. как те, за которых Господь умер, Nous avons seulement un seul devoir. у нас есть единственная задача. C'est de comprendre qu'il y a plus de victoire dans le pardon То, что есть больше победы в прощении, qui est dans la vengeance. чем в возмездии. Le Seigneur m'a parlé cette semaine en ce qui concerne la façon dont nous sommes recommandés И в течение этой недели Господь мне проговаривал на тему или насчет того, как nous sommes recommandés à chercher la paix avec tous то, что мы призваны как бы жить в мире со всеми et chercher la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. и стремиться к этому совершенству, святости, без которой никто не увидит Бога. Lisons dans Hébreux chapitre 12, verset 14. Если мы будем читать в послании к Евреям, 12 глава, 14 стих. C'est beaucoup plus clair et j'aimerais lire et non pas juste citer. И я хочу прочитать. Si vous êtes là, dites-moi et sinon nous allons attendre comme l'amour est patient. Если вы уже открыли, скажите, если нет, то можем подождать. Parce que l'amour est patient. Потому что любовь долготерпит. Et cela, c'est notre appel également. И это также наше призвание. Nous lisons et j'aimerais même commencer par le verset 12 et nous allons aller jusqu'au verset 15, au chapitre 12 de Hébreux. Будем читать послание к Евреям, 12 глава, с 12 по 15 стих. L'écrivain nous dit: fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, et suivez avec vos pieds de voie droite, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Итак, укрепите опустившиеся руки и ослабившие колени, и ходите прямо ногами вашими, дабы хромляющее не совратилось, а лучше исправилось. Verset 14, il dit: recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. 14 стих говорит: старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Et le verset 15, élaborant, dit ceci: veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant de rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. И в 15 стихе здесь написано: наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божьей, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие. Bien aimé, ce message nous introduit à quelque chose sur laquelle je voudrais que nous puissions raisonner aujourd'hui. Возлюбленные, это местописание как бы нам дает вступление в тему, на которую хотела бы, чтобы мы поразмышляли сегодня.
Combien nous réagissons à ce que nous entendons, ce que nous voyons, ce qu'on a Как- dit de nous, ou Как qu'on a... мы реагируем на то, что нам говорят, на то, что мы видим, на то, что нам делают. Peut-être une médisance qu'on a pu répandre une rumeur sur vous, Может быть, там кто-то какие-то сплетни о вас распространяет. ou alors peut-être c'est quelqu'un qui vous accuse malhonnêtement ou bien sans raison. Или, может быть, вас обвиняют в чем-то без причины. Quelle est ta réaction en tant que l'enfant de Dieu? Какая же будет ваша реакция как чадо Божие? Qu'on se le dise d'emblée que ce n'est pas du tout quelque chose de plaisant quand on vous dit que voilà, on vous a accusé là où vous n'avez rien fait, par exemple. Конечно, это ни для кого неприятная вещь, когда кто-то вот обвиняет без причины в чем-то. Ou bien vous attendez demain, on dit que vous savez, on a dit que ce frère-là, cette sœur-là a fait ceci, a fait cela, et que vous n'y étiez même pas l'endroit dont on parle. И вот кто-то как бы к вам приходит и говорит: вот, вы слышите, тот брат или сестра сделали то или иное, как бы даже не дает вам вступить Et в vous слово. entendez cela, c'est sur vous qu'on répand de telles rumeurs, par exemple. И, может сказать, вы слышите вот эти сплетни, которые как бы касаются и вас. Ou alors, tout simplement, les gens se mettent ensemble pour aller contre vous. Или, может быть, какие-то люди как бы сговорились против вас. Que ce soit à l'église, que ce soit même des frères ou bien Может des быть, collègues. это в церкви, может быть, друзья, может быть, коллеги. Quelle est notre réaction à ce moment-là? Какая же наша реакция в данный момент? Bien-aimé, l'écrivain d'Hébreux dit d'emblée qu'il ne laissait aucune racine amertume sortir et rester en vous. Как мы здесь прочитали, писатель книги Евреям говорит к нам, чтобы мы не давали никакому тому горькому корню возникнуть и причинить вреда. Parce que cette racine-là, une fois que c'est sorti comme rejeton, ça va créer beaucoup de dégâts. Потому что вот этот корень сможет потом причинить очень много вреда. Donc, nous devons être très attention, faire très attention sur ce que nous entendons qu'on a dit. Мы должны быть очень осторожны к тому, что, может быть, мы слышим. Ou bien de ce qu'on a répandu sur nous. Или то, что, может быть, говорят о нас. Ou bien de ces mêmes-là, des accusations que nous voyons et qui fleurissent, qui font dans tous les sens sur vous ou bien sur l'autre. Может быть, какие-то обвинения, может быть, какие-то сплетни, которые касаются вас, и, может быть, кого-то другого. On nous dit de garder la paix avec tous et de rechercher la sanctification sans laquelle on ne verra pas Dieu. Написано здесь, чтобы мы старались иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Je vais vous poser une question et nous allons tous raisonner. Хочу задать вам вопрос тогда, чтобы мы могли все поразмышлять над этим. Il n'y a pas longtemps, nous venions de célébrer la Pâque. Не так давно мы праздновали Пасху. Et j'aimerais savoir, И хотел бы знать, quelle a été l'attitude de Jésus sur la croix dans toute sa vie, sachant qu'il n'a rien fait? и какое же было отношение или как бы состояние Христа, который был на кресте, зная, что он ничего не делал плохого, чтобы заслужить такую смерть. Est-ce qu'il a entrepris une démarche où il devait se défendre? Начал ли он как бы стараться как себя защитить как-то или оправдать? Est-ce qu'il a cherché la force d'en haut pour démontrer qu'il était le Fils de Dieu? Созвал ли он силу с небес, чтобы вот показать всем, что он Сын Божий? Et une fois sur la croix, dénudé complètement devant toute la foule, il a dit: Père, pardonne-leur parce qu'ils ne connaissent pas ce qu'ils font. Но он, еще бывая на кресте, перед всеми людьми сказал: Господь, прости их, ибо не знают, что они делают. Je pourrais encore prendre un autre exemple. Я могу взять еще один пример. Nous connaissons très bien la mort de Stéphane. Мы все хорошо знаем смерть Стефана. Et quand on l'amena et on le lapida devant tout le monde, et puis Paul, à l'époque, Saül était à côté. И когда вот его взяли перед всеми этим первосвященником, и даже когда Павел, который еще был Саул, был там. Et on l'a lapidé. И они бросали в него камни. Et quand tu te rends compte que ce monsieur à genoux, il n'a pas proliféré de menaces. И он был на коленях, он не старался как-то ответить им злом. Mais il a dit: pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Но сказал: прости их, ибо не знают, что они делают. Bien-aimés, est-ce que nous sommes en mesure de nous dire aujourd'hui, de nous rendre compte que nous sommes appelés à parfois juste rester calmes et se fier à Dieu et demander que Dieu puisse combattre pour nous? Возможно, просто хочу сказать, что иногда мы призваны просто
в спокойствии приходить перед Богом и помнить то, что Он поборется за нас. Et beaucoup d'entre nous, nous devons encore nous rappeler de ce message que Dieu donnait à Moïse. И многие из нас должны напомнить себе о слове, которое Бог дал Моисею. Et quand les enfants d'Israël se sont mis dans tout leur état en l'accusant de les avoir sortis d'Égypte, И когда весь народ израильский обвинял Моисея, говорит, что вот зачем мы вышли из nous avions Египта, tout là-bas et maintenant nous sommes devant cette mer, on va bientôt nous assassiner tous. Nous sommes devant la mer, on va nous assassiner tous. И мы стоим вот перед морем, куда нам идти, они вот все, египтяне нас, C'est toi, Moïse. они нас поразят, это вот ты виноват, Моисей. C'est toi, Moïse, qui a tout fait. Вот во всем ты виноват, Моисей. Et Moïse, Dieu lui donnait la parole, la formule que j'aimerais que tu te souviennes à chaque fois que tu es attaqué. И Господь дает Моисею слово, которое можно использовать как формулу, которую мы должны исследовать каждый раз, когда À chaque fois que les choses кто-то нас dépassent ton атакует, entendement. когда, может быть, происходит то, что мы не понимаем. Il a dit, l'Éternel combattra pour toi et toi, garde silence. Будьте спокойны, то, что я поборюсь за вас. Exode chapitre 14, verset 14. Это книга Исход, 14 глава, 14 стих. Souvenez-vous de ce passage. Помните это Nous местописание? ne sommes pas appelés à répondre à toute menace, à toute calomnie, à tout ce qu'on dit de vous. Мы не призваны отвечать на всякие обвинения или ропот, спини, которые идут в нашу сторону. Nous devons garder silence Но иногда надо просто держать et спокойствие laisser и Dieu agir. дать Богу действовать. Et nous voyons encore Paul qui écrit aux Romains, qui leur dit que quand vous devez voir vos ennemis, il ne faut pas répondre le mal par le mal. И также мы видим, как апостол Павел в книге Писания к Римлянам говорит, что не надо отвечать своим врагам зло за злом. Mais répondez avec le bien. Но наоборот, отвечать на зло добром. Parce qu'en faisant ceci, vous êtes en train d'amasser des charbons ardents sur leur Потому tête. что, делая это, вы как будто, кстати, Поливает горячий уголь на их уголь на их голову, спасибо. Et cela, c'est notre appel. И это наше призвание. Nous ne sommes pas appelés à nous défendre physiquement, violemment. Мы призваны как-то насилием себя защищать. Sinon, si nous prenons la place de notre vengeur qui est Dieu, rien ne va se passer. Потому что если мы будем делать это, то мы встаем на место, которое принадлежит Богу, который является тем, кто должен за нас иметь возмездие. Cela étant un peu l'introduction de mon message, mais j'aimerais que nous allions sur les textes principaux que je vais baser ce message d'aujourd'hui. Как небольшое такое вступление в мое слово, я хотела бы, чтобы мы сейчас перешли к главному тексту, главному местописанию. Allons dans Nombre chapitre 16 et chapitre 17. Если мы можем открыть вместе книгу числа 16 и 17 глава. Je vais vous donner un peu un bref aperçu sur ce qui se passe dans le chapitre 16. И просто хочу дать вам небольшое, может быть, суммирование того, что происходит в 16 главе. Vous savez, Moïse était un de ces dirigeants-là qui a rencontré parfois des révoltes farouches auprès de ce peuple. И Моисей, он был как лидер, как генерал, который вел свой народ, который иногда встречал оппозицию или ропот народа. Et il le faisait régulièrement. И это было обычное дело. Pour ne pas vous donner trop d'informations, je vais juste vous dire qu'il s'est passé une situation dans le chapitre 16. И чтобы не входить сильно в детали, в 16 главе происходит одна ситуация. Qui est intitulée La révolte de Corée, Dathan et Abiram. Которая может названа здесь это восстание левита Корея против Моисея и Аарона. C'est très intéressant. Это очень интересно. Ce peuple qui a vu Moïse venir avec cette puissance, тот самый народ, который видел, как Моисей вывел их с этой силой, représenté par ces trois, ils se sont arrangés pour trouver un peuple, pour dire que Moïse, il y a quand même des saints parmi nous, il n'y a pas seulement toi et Aaron. И они собрались, чтобы сказать, что вот есть другие, которые тоже такие же сильные, не только ты и Аарон. Il n'y a pas de saints que vous deux. Не только вот вы двое такие. Святые.
Donc, Dieu peut nous utiliser aussi. Бог также может нас использовать. Arrête avec cette histoire-là. Tu penses que tu as les ailes comme l'ange derrière ton dos, là? Вот ты думаешь, ты прям крылья как у ангела, что ли? Et ils n'ont pas parlé seuls. Ils ont amené une grande multitude qui les a soutenus dans cette И révolte. это было не просто словами, но они собрали множество людей, кого могли вести это восстание с ними. Mais attendez, quand vous aurez à lire ça, c'est votre devoir, vous verrez l'attitude de Moïse. Но как ваше домашнее задание, если вы будете читать эту главу, то вы увидите Retenez cela отношение très bien. или состояние, реакцию Моисея на все это. Moïse ne prend pas froid à la face. Il ne prend pas cela comme lichna, comme on dit. C'est pas à lui. Он не принимает это как близко к сердцу или как бы Take it. лично. Moïse prend ça comme une situation, il doit manœuvrer en tant que médiateur entre eux, les révolteurs, et Dieu qui est leur Но Dieu. он понимал, что в этой ситуации он должен играть роль как médiateur, как посредник. посредника между народом, который ведет это восстание, и Богом. Et Moïse se met comme cet intercesseur toujours pour parler au nom et pour le bien de ceux qui sont contre lui. Моисей, как обычно, стоит вот эту роль человека, который стоит в молитве за тех, кто идет против него. Il y a une phrase en russe qui me fait souvent, qui est très marrante, c'est dit «Чтобы сдохли все». Вот по-русски есть такая фраза очень добрая. Hein? Чтобы подавились. So, everyone that is against me, tout le monde qui est contre moi. Donc, si tu n'es pas avec moi, donc tu es contre moi, donc То tu есть, peux aller mourir. Вот все, кто Calmement. не со мной, все против меня, и вот все вот и пошли подальше. Et parfois, je comprends pourquoi mes frères, les Russes, réagissent de cette façon-là. И иногда я вот понимаю, почему мои русские братья так реагируют. Moïse a appelé Dieu dans cette affaire. Моисей вот в этой ситуации он призывает Бога, Et il intercède pour ceux qui sont contre lui. и он ходатайствует за тех, кто против него. Et au verset 28, au chapitre 16, quelque chose se passe ici. И в 28 стихе вот этой 16 главы мы здесь видим, что происходит. Moïse prend soin, il dit, et dans verset 28, « À ceci, vous connaîtrez que l'Éternel m'a envoyé pour faire toutes ces choses et que je n'agis pas de moi-même. » Написано, «И сказал Моисей, и сего узнаете, что Господь послал меня делать все дела сии, а не по своему произволу я делаю сие». Et cela, c'est après avoir suivi ce que Dieu lui a dit de séparer le peuple, de mettre ses révolteurs devant leur tente, devant tout le monde. И это после того, как Моисей сделал то, что как бы Бог ему скажет, чтобы он мог взять тех, кто вели восстание, чтобы они встали перед своими как бы палатками, чтобы были перед всеми. Et Dieu est passé avec sa colère. И Господь проходит со своей гневом. Et voilà que Dieu a ouvert la terre et la terre a englouti toutes ces familles avec leurs enfants, avec leurs biens, avec leurs tentes. Ils étaient engloutis par la terre devant tout le monde. Открывает как бы землю, и она поглощает их, всю их семью и их имение, прямо перед всем народом израильским. Et Moïse dit que ce sera ainsi que vous sachiez qui je sers et quel est Dieu là que nous servons tous. И Моисей говорит, что это чтобы вы видели, кому я служу, и Богу, которому мы все служим. Au verset 31, il dit, comme il achevait de prononcer toutes ces paroles, la terre qui était sous eux s'effondrit. La terre ouvrit la bouche et les engloutit, et leur maison avec tous les gens décorés et tous leurs biens. В 30 стихе написано: «Если Господь сотворит необычайное, и земля разверзнет уста свои и поглотит их, и все, что у них, и они живые сойдут в преисподнюю, то знайте, что люди сие презрели Господа». 31. И в 31 стихе написано: «Лишь только Он сказал слова сии, расселась земля под ними». Et 33. «И разверзла земля уста свои, и поглотила их, и домы их, и всех людей Кореевых, и все имущество. 33. И сошли они со всем, что принадлежало им, живые в преисподнюю, и покрыла их земля, и погибли они из среды общества». Ça, c'est une démonstration très éprouvante. Это очень сильная как бы демонстрация. Les gens ont peur.
люди наполнены были страхом. Et un peu plus loin, vous verrez que Moïse parle devant l'Éternel. И чуть дальше видим, как Моисей говорит с Господом. Et l'Éternel vient devant Moïse et lui dit, l'Éternel parla à Moïse au verset 36, il dit, dis à Lézard, fils du sacrificateur Aaron, de retirer de l'incendie les brasiers et de répandre au loin le feu, car ils sont sanctifiés. Avec le brasier de ces gens qui ont péché au péril de leur vie, que l'on fasse des lames étendues dont on couvrira l'autel, puisqu'ils ont été présentés devant l'Éternel et qu'ils sont sanctifiés, ils serviront de souvenir aux enfants d'Israël. И если же с 36 по 38 стих написано: «И сказал Господь Моисею, говоря, скажи Илиазару, сыну Аарона, священнику, пусть он соберет кадильницы сожженных и огонь выбросит вон, ибо осветились кадильницы грешников сих смертью их, и пусть разобьют их в листы для покрытия жертвенника, ибо они принесли их пред лицо Господа, и они сделались освященными, и будут они знамением для сынов Израилевых». Et malgré tout ça, И смотря на все это, au verset 41, on nous dit que dès le lendemain, в 41 стихе написано, что на другой день, dès le lendemain, то есть на другой день, toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura contre Moïse et Aaron en disant, все общество сынов Израилевых возроптало на Моисея и Аарона и говорило: vous avez fait mourir le peuple de l'Éternel. Вы умертвили народ Господень. Bien-aimés, j'aimerais que nous puissions comprendre une chose. Возлюбленные, я хотела бы, чтобы мы понимали здесь одну вещь. C'est comme s'il y a quelque chose qu'on doit appeler ici le management des gens. Здесь, может быть, скажут, что вот это идет работа HR, как по-английски или по-русски. People management. Управление людьми. Управление людьми. C'est très important, bien-aimés. Это очень важно. Travaillez avec de cœur les gens que vous voyez et qui parfois apparaissent, qui ne vous apparaissent pas. Et tu te poses des questions, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Да, работаешь как бы с людьми и с сердцами людей, которые иногда расположены к тебе, иногда нет. И думаешь, Et une Господь, что происходит. chose, si tu sais qui t'a appelé, И если ты знаешь, кто тебя призвал, les enfants à l'école où tu travailles, tes amis, tout ce monde-là, ce ne seront pas seulement des personnes devant toi. люди, там, твои одноклассники в школе или коллеги по работе, то как бы будет... Ce ne seront pas seulement des gens, Это не будут просто как mais какие-то люди. c'est un terrain dans lequel Dieu t'a placé pour que tu cherches la paix, la sanctification Но avec tous. это как бы та сфера, то поле, где Господь тебя призвал работать. C'est ton terrain missionnaire. Это твое миссионерское поле. Et nous voyons que ici, là, au verset 42, cette assemblée se plaint encore contre Moïse au verset 41 et contre Aaron. Il les accuse d'avoir tué. Ce n'est plus Dieu qui a fait ça, mais c'est eux. В 41 стихе, потому что мы прочитали, видим то, что весь народ израильский обвиняет Моисея и Аарона в том, что вот это из-за вас погибли эти люди, это не Господь сделал. Et Dieu vint au verset 44. J'aimerais que vous puissiez voir quelque chose ici. В 44 стихе видим, как Господь входит в эту ситуацию. Et l'Éternel parla à Moïse et dit, И сказал Господь Моисею, говоря: retirez-vous du milieu de cette assemblée et je les consumerai en un instant. Отстранитесь от общества сего, и я погублю их в мгновение. Oh, si c'était toi et moi, Если бы это были ты и я, finalement, Seigneur, termine avec ton peuple. Je suis fatigué. Наконец-то, Господь, надоели мне эти люди уже, я уже устал. Tu me prends tous ces gens-là qui m'emmerdent, Seigneur, je ne peux rien dire. Tu es le sacrificateur. Fais ce que tu veux. Вот, Господь, ты сказал, я не могу, что не могу делать, вот делай, как ты хочешь, эти люди меня уже... Non, Moïse n'a pas fait ça. Но Моисей так не сделал. Moïse a fait quelque chose que j'aimerais que tu puisses voir ici. Хотя бы, чтобы вы видели, что здесь делает Моисей. Dieu voulait les consumer en un instant.
Господь хотел погубить их в мгновение. Mais voilà ce qui s'est passé. Ils tombèrent sur leur visage. Но они пали на Et лица Moïse свои. dit à Aaron, И сказал Моисей Аарону: prends le brasier, mets-y du feu de dessus l'autel, pose-y du parfum, va promptement vers l'assemblée et fais pour eux l'expiation, car la colère de l'Éternel a éclaté, la plaie a commencé. Это 46 стих. «И сказал Моисей Аарону: возьми кадильницу и положи в нее огня с жертвенника, и всыпь курение, и неси скорее к обществу, и заступи их, ибо вышел гнев от Господа, и началось поражение». Moïse a vu une chose ici qu'il faut intercéder immédiatement. То есть Моисей взял этот шанс, что сейчас что ему время сразу стать как заступник и ходатайствовать за народ. Il a pris le symbole de la prière, il s'est mis à genoux, il a mis sa face, il crie devant l'Éternel pour la miséricorde. Взял эту позицию молитвенную, где он пал на свое лицо и заступался за народ израильский. Et il demande à Aaron de s'approcher comme sacrificateur, de prendre le feu de l'autel et puis de faire une expiation pour le peuple, d'implorer la grâce de Dieu. Он говорит Аарону взять этот огонь жертвенника, чтобы он как священник мог пойти и освящить народ. Le reste, vous lirez vous-même, vous voyez le parfum qui est jeté sur le feu. Donc c'est l'imploration de l'Éternel dans les prières pour ces gens-là qui devaient mourir instantanément. И также вот это курение, которое должно было восходить, как символ вот этой молитвы, которая исходила от Моисея за народ. Et quand il se plaça entre les morts et les vivants, et la plaie fit arrêter. Verset 48. И в 48 стихе написано: «Стал он между мертвыми и живыми, и поражение прекратилось». Et on dit qu'en ce moment-là, déjà, il y avait 14 700 personnes qui mourirent cette plaie-là. В 49 стихе продолжает говорить: «И умерло от поражения 14 700 человек». Outre ceux qui étaient morts à cause de Corée. Кроме тех, кто уже умерли по делу Корееву. Et Aaron retourna auprès de Moïse. И возвратился Аарон к Моисею. Et à l'entrée de la tente d'assignation, la plaie était arrêtée. Ко входу скинии собрания, после того, как поражение прекратилось. Bien-aimés, j'aimerais que vous voyez une chose. Возлюбленные, хотел бы, чтобы вы видели одну вещь. Dieu est capable de se défendre lui-même. Господь может поставить сам за себя. Nous n'avons pas besoin de l'aider. Нету смысла не ждать нашей помощи. Nous qui avons l'onction, qui prie pour que les autres soient fouettés par Dieu, j'aimerais que vous entendiez une chose. Те из нас, которые имеют помазание, которые молятся, что вот Господь там поразил того или иного Oh человека. Seigneur, tue tous mes ennemis, laisse qu'ils voient comment tu m'as béni. J'aimerais que vous compreniez une Господь, chose. пусть все мои враги видят, как ты меня благословил, чтобы вы знали одну вещь. Oh Seigneur, envoie le feu sur ces gens-là Вот de Господь, l'incrédulité. пошли вот свой огонь на этих людей. Et voilà ce que Moïse nous donne comme leçon. Но вот что Моисей здесь нам дает как Nul пример. n'a le droit de demander la mort, même de ses ennemis. Мы не имеем права просить смерть даже наших врагов. Nous n'avons aucun droit de laisser le Seigneur terminer le vie des gens parce qu'ils ont péché. Даже если сам Господь в своем гневе хочет поразить народ. Nous n'avons aucun droit de dire Seigneur, allez-y, nous te disons Alléluia, Amen. Не имеем права сказать: да, окей, хорошо, Господь, решил, Nous давай devons иди. toujours garder notre poste d'intercesseur et c'est là qui cherche le salut des autres. C'est le plan de Dieu. Должны держать это себя в роли тех, кто ходатайствует, кто заступается за тех, за грешных, за тех, кто будут поражены гневом Господним. Voilà le nombre de gens qui sont tombés ce jour-là à cause de la rébellion, la révolte, les murmures. Вот здесь исходит история, где мы видим, как те, которые восстали против Господа, те, кто роптали, обвиняли, как они были поражены гневом Господним. Mais au chapitre 17, Но в 17 il y главе a un élément très important qui se passe en 3 séquences. есть очень интересный элемент, который здесь происходит. Et j'aimerais que nous puissions vraiment tirer profit de la révélation du Seigneur dans ce message-là. И я хотела бы, чтобы мы могли Tirer profit. взять этот суть или смысл, вот что-то полезное из это откровение, которое мы здесь получаем. Nous voyons les gens après cette révolte qui continuaient.
Видим то, что после этого восстания, то, что народ, он продолжает. Dieu vient apporter une contribution très cruciale à Moïse pour terminer cette affaire. И как вот в заключение всего это Господь приносит как бы очень важный как бы свой вклад. Bien-aimés, est-ce que vous comprenez que ce n'est pas notre combat de nous faire imposer chez les gens de Dieu? Возможно, понимаете ли вы, что это не наша борьба, это не наше дело. Nous imposer aux gens, dire que je suis l'homme de Dieu, acceptez-moi. Как бы пытаться там доказать людям то, что вот я человек Божий. Pourquoi vous ne voyez pas en moi Почему l'onction? вы не видите там во мне помазание? Nous sommes au monde des hommes. Мы находимся в мире с Il y людьми. aura tout. Le méfie, le mépris, l'acceptation, Здесь tout. есть все, есть и ложь, обвинения, сплетни, все что On va всё t'accepter, угодно. on va te rejeter. Есть те, которые будут тебя принимать, те, которые будут отвергать. Reste enfant de Dieu selon son appel. Но мы, как чада Божьи, должны оставаться верными Божьему призванию. Dieu dit à Moïse, je vais couper court ici, vous allez lire vous-même au chapitre 17. И я просто так в кратости вам расскажу, можете сами прочитать 16-17 главу потом. 17 главу. Ce n'est pas loin. Она не такая длинная. Il dit à Moïse, je vais apporter une solution à cette histoire des révoltes et des murmures contre toi. И Господь как бы дает как бы разрешение всей этой проблемы здесь. Va préparer le bâton Это вот возьми жезл. de chaque tribu, de chaque famille selon leur père. Amenez tout cela devant ma face. Il y avait 12 tribus d'Israël. Ils ont amené ces 12 bâtons. И поведите это как бы перед лицом Господним. И каждое колено Израиля, все эти 12 коленей принесли свой этот жезл перед Господом. Et Moïse prit tous ces 12 bâtons. И Моисей взял все 12. Et Dieu lui dit de les amener devant lui, devant l'altar, dans la présence de И l'Éternel. Господь говорит, что поставь все это в присутствии Бога на алтарь. Et il a écrit le nom de chaque tribu sur chaque bâton. И каждому было написано как бы имя колена Израиля, которому принадлежит. Et le Seigneur dit qu'il y aura une verge, c'est-à-dire il y aura un bâton parmi ces 12 bâtons-là que je vais choisir pour prouver au monde, à tous les peuples d'Israël, c'est la tribu que j'ai choisie pour me servir. И Господь сказал, что вот я покажу как бы раз навсегда тоже, что выберу тот же, чтобы показать того, кто я выбрал, как, чтобы служить мне. Au verset 4, il dit, В 4 стихе написано: tu les déposeras dans la tente d'assignation devant le témoignage où je me rencontre avec toi. И положи их в скине собрания перед ковчегом откровения, где явлюсь я вам. L'homme que je choisirai sera celui dont la verge fleurira, et je ferai cesser devant moi les murmures que profèrent contre vous les enfants d'Israël. И кого я изберу, того жезл расцветет, и так я успокою ропот сынов Израилевых, которым они ропщут на вас. Moïse rapporta tout cela au peuple d'Israël, fit comme Dieu lui a dit, je ne lis pas, И Моисей как бы передал все это народу израильскому. et qu'il est rentré, il a fait exactement comme Dieu l'a dit. И он сделал все прям так, как Господь сказал ему это сделать. Et vous comprenez que Dieu a fait une condition très intéressante ici. И видите, Господь сделал очень интересное. Et le message, c'est le suivant. Очень интересные вещи Бог сделал. Очень интересный как бы способ здесь используют. Dieu veut départager ce peuple qui murmure contre un autre. Он хочет Départager. разделить народ, который как бы ропщет друг на друга. Il veut en terminer une fois pour toutes. И хочет раз и навсегда как бы разрешить Moïse n'a pas pris part pour dire que je vais vous démontrer qui et comment. Это не была инициатива Моисея, когда он сказал, что вот, сейчас я вам покажу, там, кто здесь есть кто. Moïse devait revenir le matin pour prendre ses bâtons et ramener à l'Éternel avec les signes qui prouvent que Dieu a choisi quelqu'un. И Моисей должен был потом вернуться, взять все эти жезлы, чтобы показать народу того, кого Бог избрал. J'aimerais que tu te souviennes, je vais intituler ça le bâton qui fleurit. И назвал я это послание, это тот расцветший жезл.
Pourquoi le bâton qui fleurit? И почему же расцветший La fleur, жезл? c'est signe de vie. Потому что расцветание, это как бы вот это ростки, это цветы, которые спускаются, это знак жизни. Et le fruit qui sort après, c'est le signe de la multiplication d'une vie qui donne vie. И это знак умножения, то, что как бы из жизни дается еще одна жизнь. Donc, nous avons le fruit qui sortiront sur ce bâton-là. Есть как бы фрукт или как бы семена, которые исходят. Vous souvenez-vous que ces bâtons sont des bâtons sèches. Ils sont secs, ce ne sont pas des bâtons. Эти жезлы, которые были избраны, они были сухими. Et on les a amenés dans la présence de l'Éternel, la vieille. И их в тот вечер были они принесены в скинию, в присутствие Господня. Et le matin, quand Moïse les retire devant la face de утром, l'Éternel, когда Моисей пришел их забрать, la Bible dit, в Библии написано, Moïse ôta de devant l'Éternel toutes les verges et les porta à tous les enfants d'Israël afin qu'ils les vissent et qu'ils prisent chacun leur verge. это 9 стих, «И вынес Моисей все жезлы от лица Господня ко всем сынам Израилевым, и увидели они это, и взяли каждый свой жезл. L'Éternel dit à Moïse, И сказал Господь Моисею, reporte la verge d'Aaron devant le témoignage pour être conservé comme un signe pour les enfants de rébellion. положи опять жезл Ааронов перед ковчегом откровения на сохранение, Afin que tu fasses cesser de devant moi leurs murmures et qu'ils ne meurent point. в знамение для непокорных, чтобы прекратился ропот их на меня, и они не умирали». Moïse fit ainsi, il se conforma à l'ordre de l'Éternel, il se conforma à l'ordre de l'Éternel, que l'Éternel lui avait donné. Моисей сделал это, как повелел ему Господь, так он и сделал. Et quand ils ont gardé ce bâton d'Aaron, И когда он взял как бы на сохранение вот это жезл Ааронов, c'est parce qu'il s'est passé un miracle la nuit. это потому что произошло вот это чудо. Quand il a retiré ceci le lendemain, Когда он взял все эти жезлы на следующий день, c'est le seul bâton parmi les 12 qui avait fleuri, это был единственный жезл, который расцвел среди этих 12. qui avait même porté des amandes cette nuit-là sur le bâton. Oui, au verset 6, 7, 8. 6, 7, 8. Это был единственный жезл, который пустил почки. Et puis, il y avait du fruit, il y avait des fleurs, et c'était un bâton sec qui apportait du fruit. C'était un miracle. Дал цвет и принес миндаль, то есть произошло чудо. Qui peut m'expliquer qu'est-ce qui se passe ici? Кто может объяснить, что же произошло? Aaron et Moïse ne se sont pas imposés. Моисей и сам Аарон, они не... Ils ne se sont pas imposés que nous sommes vos leaders. Это не они доказывали народу, то, что вот мы ваши лидеры. Par contre, ils priaient, intercédaient pour que le peuple vive. Но наоборот, они молились, они ходатайствовали, чтобы заступиться за жизнь народа. Ils n'ont pas voulu venger le peuple. Они не искали возмездия на Mais народ. Dieu s'est mis au milieu d'eux pour les départager. Но это Бог пришел, как бы, чтобы разрешить весь этот роптание против Моисея и Bien-aimé, Аарона. si tu as une lutte dans ton cœur contre quelque chose, contre quelqu'un, ou bien tu as appris quelque chose de quelque part, Возможно, если у вас есть какая-то борьба против чего-то или кого-то, laissez Dieu agir. дайте Господу действовать, Laisse que ton bâton puisse fleurir. чтобы ваш жезл мог расцвести. Non pas parce que les conditions ne présentent pas ni la pluie, nous sommes au désert, on n'a pas semé ces bâtons, mais devant l'Éternel, il n'y a pas de saison. Несмотря на то, что вот в пустыне нету дождя, не то время года, но Богу все равно. Dieu va fleurir ton bâton. Бог все равно может сделать так, чтобы твой жезл Même расцвел. quand toutes les circonstances devant toi disent que non, c'est pas possible. Даже когда все обстоятельства вокруг тебя говорят, что нет, Prends это ton bâton невозможно. deux fois, dépose-le devant l'Éternel, c'est-à-dire va dans sa présence comme on nous a prêché le dimanche Твой passé. жезл и принеси его в присутствие Господа, как было проповедь в прошлое воскресенье, то, что надо прийти в присутствие Бога. Parce que la Bible dit clairement au verset 8, le lendemain, lorsque Moïse entra dans l'entente du témoignage, И, как написано в 8 стихе, здесь на другой день вошел Моисей в скинию откровения. voici la verge d'Aaron pour la maison de Lévi avait fleuri et avait poussé des boutons.
И вот жезл Ааронов от дома Левина расцвел, et produit des fleurs et mûrit des amandes. пустил почки, дал цвет и принес миндаль. Notre Dieu n'a pas besoin de temps pour accomplir ce qu'il doit accomplir dans ta vie. Бог не нуждается в определенном количестве времени, чтобы воплотить то, что Он хочет делать в твоей жизни. Dieu est au contrôle dans ta vie. Но Бог имеет полный контроль над Si твоей tu le жизнью. permets et tu fais Exode 14:14 en gardant silence et le permettant de combattre pour toi, Если ты будешь давать Богу место, если ты будешь следовать повелению в книге Исход 14 глава 14 стих, где Господь говорит, будет побороть за вас, а вы будьте спокойны. donc garde silence, dépose ton bâton et prie devant l'Éternel. Держите это спокойствие, приносите свой жезл перед Господом и уповайте на Него. Je vais te donner l'exemple d'une femme qui a porté son bâton devant l'Éternel et Dieu a répondu. Я дам пример женщины, которая принесла свой жезл перед Господом, и Бог Les ответил. conditions devant l'Éternel ont tout ce qu'il faut pour répondre à tout besoin dans ta vie. У Бога есть идеальные эти обстоятельства, чтобы дать нам все, что нам нужно. Anne qui priait, qui cherchait son fils qu'il n'avait pas depuis des années. Анна, которая молилась Господу, которая хотела иметь сына, который не могла иметь многие Elle лет. pria devant l'Éternel. Она молилась перед Господом. Et quand Dieu la toucha, И когда Господь дотронулся до нее, elle amena le bâton qui a fleuri dans la maison de l'Éternel qui était Samuel. она принесла свой жезл, который расцвел в доме Господнем, который был Самуил. Et Samuel est resté, il a servi. La Bible dit, il n'y a point eu de prophète en Israël comme Samuel. И Самуил потом служил Господу, как бы написано, что не было другого пророка, как Самуила в Израиле. Bien-aimés, nous devons comprendre une chose ce matin et cet après-midi. В вечер мы должны понимать одну вещь. Le bâton qui fleurit Этот жезл, который расцветает, est le témoignage de la présence de Dieu dans ta vie. это свидетельство Божьего присутствия в твоей жизни. Non pas tes paroles que tu prononces pour Не те слова, которые ты défendre. произносишь в свою защиту, ou bien les efforts que tu fais pour prouver que tu es quelqu'un. C'est pas ça qui va faire или grâce. твои усилия, чтобы доказать, что ты кем-то являешься. Mais si tu vas te mettre dans la présence de Dieu, Но если ты будешь приносить себя в присутствие Бога, rester calme et le laisser combattre pour toi. держать это спокойствие и дать Господу Prier побороться pour за tes тебя, ennemis. молиться за твоих врагов, Amener ta situation dans la présence de Dieu. относить свою ситуацию в присутствие Бога. Dieu est fidèle et capable de fleurir ton bâton. Бог, Он верен, и Он может сделать так, чтобы и твой жезл расцвел, Et qu'il y aura du fruit. и чтобы Он принес Il y aura des boutons qui vont и pousser. почки, и цвет, и миндали. Et cela en est rien du temps. И за совсем короткое время. Que Dieu nous garde. Да сохранит нас Господь. Que Dieu nous garde toujours dans son amour, dans son pardon. Всегда в своей любви и в прощении. Ne cherchez pas des raisons ailleurs. Regardez en vous-même et dites, Seigneur, je reste devant ta face. Причины где-то как бы вне. Приходите перед Богом и оставайтесь в Его присутствии. Qu'il y ait Covid ou sans Covid, Dieu n'a pas changé. Ковид или нету ковида, Бог не меняется. Vaccin ou sans vaccin, Dieu est sur son trône. Вакцины или без вакцины, Господь все остается на своем троне. Donc, à toi et à moi de comprendre que nous sommes dans un Dieu qui fait tout selon son temps. Чтобы мы могли помнить то, что мы принадлежим Богу, который делает все в свое время. Amen, amen. Et je veux que tu saches une chose. Хочу, чтобы вы знали, Dieu a sa parole. что у Бога есть свое слово. Et ressouviens-toi, ce ne sont pas les circonstances ni Помните то, что не ce qui t'entoure. обстоятельства, не то, что вокруг тебя. Mais Dieu est capable de fleurir un Но bâton sec dans le désert. Бог может делать так, что даже сухой жезл посреди пустыни смог расцвести. Et non seulement fleurir, mais apporter du fruit И не immédiatement. только расцвести, но сразу принести и почки, и цвет, и Que Dieu nous миндали. garde. Да сохранит нас Господь. Gardons silence et l'Éternel combattra Да pour nous. поможет Он нам оставаться спокойными и дать Господу побороться за нас. Amen, amen. Аминь.